हे प्रभु टिके देखा दे, पुଳାଏ बुद्धि दे। हे प्रभु टिके देखा दे, पुଳାଏ विद्या दे। हे प्रभु टिके देखा दे, बाल्टीए ज्ञान दे। जय जगन्नाथ। ये कहवा कथा पछरे तात्पर्य कौन आपण माने उपस्थापन टी धैर्यर सहित मूलर शेष पर्यंत देखो तापर बुझीपारे केते इम्पोर्टाट एटा आपण मानक पई, आपण मानक भविष्यत पई। आगरु पढ़ा होतला आस भल पाठ पढ़िवा, भल मनीष हेबा। मोर मन अच्छे बापा कौन भल पाठ पढ़ भल मनीष हो। केते बढ़िया लगुला ए कथा। केते पिला मनीष होइचंदी, केते किए कलेक्टर होइछि, किए डाक्टर होइछि, किए इंजीनियर होइछि। गोटे नीति नियम निष्ठा चलता। वर्तमान किंतु जुग बदली जाइछि। वर्तमान स्लोगान कौन होछि? न्यू एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नुआ लगुच ना। वर्तमान स्लोगान होछि आस भूल पाठ पढ़िवा, भूल मनीष। प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही रे मोर देन 1678 भूल। न्यूज देखुली केते चैनल कहते 2000 ऊपर भूल। जड़े दीदी कहते 2000 ऊपर 2200 खंड भूल। से भूल पाठ पढ़िया कौन आम पिला जन्म होते? अधिकारी कहले ए वर्ष भूल पाठ पढ़ी दियो चलई नि। आपण पिला छाड़ू ना ए वर्ष भूल पाठ पढ़ी दो। आम पिला कहीं पढ़ो भूल पाठ? आम टैक्स दौनु। ये जो बही छपा है टैक्स पैसा छपा है कि? तेणु आपण मैंने चिंता करूँ एटा केते बड़ गहिरत अपराध। मन पड़ जाए इतिहास कथा। जिते आक्रांता माने आम देश को प्रवेश करते चिंताधारा थला ए भारत वर्ष रे गोटे गुरुकुल परंपरा चलती से बहुत स्ट्रांग, जो दायाद माने बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली। सहजरे युद्ध हारती, सहजरे हसी हसिकी फांसी रे चढ़ी जाऊँ। जितिया बड़ कष्ट। कहीं गुरुकुल परंपरा अच्छे से प्रथम कौन कले नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करदे, गुरुकुल सब ध्वंस करदे। आसीगला माकुलेस एजुकेशन। ए विषय भल कर आप जानीपारे। आमर जो राजीव दीक्षित रिप्रेजेंटेशन अच्छी वीडियो रे जाकि देखु। ही वाज यूनिक पर्सन टू सेव आवर नेशन। से ही प्रथम लड़ाई आरंभ करते। शिक्षा स्वास्थ्य सब विषय जातु देखु। से महान आत्मा कि शुणु जापर। जहाँ भी गोटे देश को जो आम पराधीन करने चाहिए दुर्बल करने चाहिए एजुकेशन टाक ध्वंस करदे। कौ मैंने चिंता करते? आक्रांता जो मान देश ये नुह सी तो आसना से लक्ष्य नहीं। तेणुक किंतु एबे आम देश भितर थाई आम एजुकेशन प्लान को, आम एजुकेशन को ध्वंस करने कहीं तो जड़े चेष्टा कर भूल लगे। ये भूल को साधारण जनता जाई कर देके आइले कि? तेणु गोटे कथा मन पड़े जिते इलेक्शन आसे नेता मंत्री माने सब टंका बांटती।
ଆଉ ମଦ ମାଂସ ଏଗୁଡା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଇଏ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଭୋଟ ସିଆଡେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶାରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଲେ ଏଇଟା ତ କାମ କରିବନି ଆଉ ଯାହାର ଖାଇଛି ତାରି ଗାଇବେ ଡେଇଁବି ଆଉ ଭୋଟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଆମର ତେଣୁ ସହଜ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁବାକୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର କେତେ ବଡ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପଲିସିଟାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କାମ ନ କଲେ ସରିଗଲା କାମ ଆଉ ତେଣୁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଗଲା ସବୁ ଆମ ଅଧୀନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଜା ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲା ଯାଇକି ଅମୁକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମୁକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫରେନରେ ପଢିବେ ଆମ ପିଲା ଗରିବ ପିଲା ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବେ ତା ଦେହରେ ଦୟା ଦାନ ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଏହାକୁ ଖାଇଦେଲେ କଣ ସରକାର ଗଦା କରି ପକେଇଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ହିସାବରେ ନଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କୁଆଡେ ଗତି କରୁଛି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ରାହି ନାହିଁ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ପିଲାକୁ ଖାଇକି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମୟ ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କୁଆଡୁ ଗତି କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପୁଅ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆରେ ପାଠ ପଢା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଖାଇବା ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦବାର ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଣ୍ଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ये जो सिस्टम କରୁଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା ପାଠ କଣ କୁଆଡୁ ଗତି କରିବ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଏଜୁକେସନ ବାବଦ କହୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଏ ଯୋଜନା ସବୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆ ବୁଲେଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ମାନେ ବି ଭୁଆ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଏ ସରକାରକୁ ଦେଇଦବା ସେ ସରକାରକୁ ଦେଇଦବା ସେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଓଲଟା କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଏହା ଆରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛେ ଆମେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛେ संविधान अधिकार संवैधानिक अधिकार अच्छे आम प्रश्न करूँ आम पिला कहीं भूल पाठ पढ़ आम टैक्स पैसा बही छपा हम आम पुणी पाठ पढ़ला बेले विभिन्न जिन सरंजाम किणु पुणी पिला पाठ पढ़े कि भूल पाठ पढ़े स्कूल पाठ पढ़ा ठीक से हो पारे तुम बाहर से कोचिंग फोचिंग विभिन्न प्रकार सब सिस्टम बाहर बाध्य से दवा कहीं भूल पाठ पढ़ा तेणु यार कारण कौन कारण हूँ अपारग अपदार्थ व्यक्तित्व बड़ बड़ पोजिशन रे बसवाई योग्य नुह सेटा आमे माने देखुने आम संविधान तो नहीं ना सेमता सिस्टम जे अमुक अमुक पाठ पढ़ला आईएएस परीक्षा बस आईएएस हो पार अमुक अमुक हेले जाके आईपीएस हो पार आईएफएस हो पार अमुक पाठ पढ़ले वैज्ञानिक हो पार को पाठटा पढ़ले राजनीतिज्ञ हम केते वर्षर अभिज्ञता दरकार एवं तार कौन कौन कलाकार नथिबा दरकार आईएएस अफिसर गोटे हवा तो ता नार गोटे केस देले सी हो पार किंतु आमर नेता मंत्री हे 10टा केस जिते जी अधिका केस कर तार से केस फाइल रद सी मंत्री हम ए विषय कई स्वर उत्तोलन करना आई हबारू ये अवस्था ना अरे मत मालूम नहीं मु शिक्षा विभाग में बसिले मोर शिक्षा उपर किसी अभिज्ञता नहीं जहाँ अवस्था तल कर्मचारी मैंने जहाँ चाहिए करदे मत तो मालूम नहीं से चाहिए करें मोर अभिज्ञता नहीं खनि विभाग में कि मोर अभिज्ञता नहीं अर्थनीति विभाग में मत बसई दिगला गोटे अपदार्थ मु कहूँ धरा जाऊ मुझे गोटे अपदार्थ जदि मुझे बसी पड़ी ताल अवस्था कौन हो देशर अवस्था कौन चिंता कर बर्तमान अवस्था से यही परिप्रेक्षी में गोटे कथा कहूँ कवि सूर्य बलदेव रथंकर कथा कहूँ बरजीव रसे दे मानस बरजी बरसे अमध्य ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरिकी होइब गाई यार अर्थ होची वर्षे खंडे अमेध्य ग्रास वर्जन करदवा वर्षे खंडे आउ झगड़ा घाटी करानी पोजिशन आसीगला लोक मैंने भोट देवे है
ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଭଦ୍ରାମୀ ହେଇଯିବା, ଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଅମେଦ ଗ୍ରାସ ଛାଡି ଦେଇକି ବିଷ୍ଟା ଫିଷ୍ଟା ଯୋଉ ଖାଉଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଅତର ଫତର ଲଗେଇବି ହେଲା। ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, କ୍ଷୀର ଫିର, ବରଜୀବ ରସ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ଘିଅ ମହୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଇକି ଦେହରେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ନଗେଇକି ବୁଲିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗାଁ ଘୁଷୁରିଟା କେବେ ହେଇଯିବ ଗାଈ? ସେଥିପାଇଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ, ଗ୍ରାମ ସୁକରିକୁ ହୋଇବ ଗାଈ। ଗାଁ ଘୁଷୁରିଟା କେବେ ଗାଈ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମ ମାନ। ଯିଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜର ମଣିଷ ତାକୁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲେ ସେ ଠିକ ସେ କରିବେ। ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମତେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା, ଅବସ୍ଥା ଏଭଳିଆ ହବ। ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନା କଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କୁ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାମ କର ବୋଲି? ମେ ବି ସାଜିଶ ଥାଇପାରେ, ମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ପାଠ ପଢିକି ବଡ ପଣିଆ ମୋଟା ନିଶୁଆ ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ କାରସାଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଥିରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହବା ଦରକାର, ଏମିତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେହି ଏମିତି ଭୁଲ ନ କର। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଭରଣା କରାଯିବ ଯୋଉ 50-56 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଭରଣା କରାଯିବ। ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫ୍ରମ ଦ କମନ ପିପଲ। କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଢା କମଳ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଫେରେ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ଯିବ ନା, ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ନେଇକି ଆଉ ଆପଣ କମଳ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।